Got a monster inside of me. You better watch out if you ignite me. The road ahead of full prophecy. I poštovan dan, dobri gledalci, evo nas u recenziji, odnosno evo nas na vožnji Honda NC 700. Prvi utisci su mi da je stvarno preudoban, nekako oslobađajuća pozicija i nekako skroz prijatna pozicija vozača koja pre svega ostavlja prvi utisak jednog preudobnog sedišta, a onda i jednog preudobnog položaja samog vozača. Predeo koji je kod mnogih motora rezervoara ovdje je prtljažnik, nekako je dosta nizak. Delo prelazi u visinu stomačnog dela i onako blagim nagibom ka dole, ka prepanskom delu se sužava. Također, noge podilaze pod ovaj kao da ga nazovem rezervoar, ja ću ga tako zvati zbog ovoga navike, i dosta su onako neko niže, vrlo blago savijene ka nazad u kolenima i nekako onako na povisokim fuzasterima koji su odvojeni od zemlje. Ruke za preko zajedno 2 šake po svakoj strani oširine ramena, stvarno nekako oslobađajući položaj gdje su laktovi opušteni i gdje nisu uopšte u nekom zategnutom položaju, dok je telo ispravljeno, a sedište je, moram opet reći, preudobno. Ono što je dobra stvar, što nekako vetar prodire u gornji deo tela, dole se i ne osjeća, ni na kolenima ga nešto ne osjećam čak ni na pedelu. Evo još jedna Honda, prosto ne osjećam nešto mnogo vetar, osim u predelu glave, pošto sam na mojoj visini udara ne ide u predeo očiju i gornjeg dela glave, odnosno čela, što može smetati vozačima koji su višeg rasta. Osjećam se zaista prijatno vozeći ovi motori, nekako mi je stvarno uživancija i ovaj motor mi je nekako da skroz sednem s devojkom iza i uživam. Što se tiče pozicije suvozača, ona ima ručke iza na koje može da se uhvati. Također je dobra stvar što ako imate kofer, ona može da se nastavi na kofer. Sedi potpuno ispravljeno. Wow, kako se vozi. Wow. Kako se lepo vozi motor. Mnogo lepo uživanje, čoveče. Jel ti udobno sedište? Jel ti smeta vetar negdje i to? Ne? Morao sam da pitam svog suvozača, njoj ne smeta vetar, preudobno je, što je, eto, super stvar. Dobra stvar su ovi handgardovi koji, eto, služe da ujedno štite ruke od vetra i same ove polugice od pada. Korman je onako fino udaljen od vozača, ovdje su nam drugi riseri, tako da omogućavaju malo drugačiji položaj samog kormana nego što je to slučaj sa fabričkim. Neko su onako bliže i blago oboreni ka napred, odnosno ka samom vozaču, što je jedna dobra stavka i kažem čini vožnju dosta lagodnijom, jer fabrički on je malo onako još više ka napred, da su pruženije ruke. Ovdje su potpuno opuštene i u laktovima i u ramenu i to je velika pohvala, definitivno. Koliko se lako nekako manevriša ovim motorom. Probat ćemo motor što se mene tiče, možemo iz prve brzine da probamo sa nekih, ajde iz druge ćemo da probamo sa 2000 obrata, koliko je minimalno dok ne nađe neki auto, dok je bezbedno. I da vidimo, motor se vrti na 6500, odakle počinje crveno, odnosno 8,5 max. Ajde vidimo.
Joj, siroto. Idemo iz prve. Obaranje imam osjećaj kao da vozim Era, a ne sport turera, odnosno, znači imam osjećaj kao da vozim super sporta, toliko se lako vozi, ja sam sa suvozačem još iza, prosto ide mnogo lepo i vozi se prelako, predobro, precizno i ok, naravno nije vešanje kao na sportskom motoru, osjeća se ta nekakva lakoća i sve, ali stvarno je povoznost fenomenalna i to moram definitivno da pohvalim. Pa da sumiram i ocene za ovaj NC700X. NC700X je zaista jedan veoma poželjan motor koji ima izuzetan nivo kvaliteta, ono što je upravo Honda. Mislim da će nam živi svakog vlasnika. Sa svojom cenom od oko 4000 evra, zaista jedan poželjan motor koji drži cenu i koji je zahvalan i za održavanje i za sve ostalo, za početnika i više nego odlično. Pohvalio sam udobnost, pohvalio sam sedenje koji su zaista odlični i pohvalio sam kako se lako vozi. Lako se vozi zbog ciklistike i zbog toga što je motor dole na dnu, te je samo težište nisko i lakše se zbog toga vozi. Dobili smo i prtljažnik u samom rezervoaru, te je dovoljan da se smesti jedna full face kaciga, što i više nego odlično. Što se tiče ubrzanja od 1000 do 4000 obrta se osjeća najveći deo, mada ja sam to vukao do kraja. Nekako onako, nemam sada osjećaj neke full snage niti bilo čega, ali za neko ko je tek počeo ovo će biti više nego dovoljno. Što se tiče snage daću ocenu 3 od 5, a ubrzanja takođe 3, između 3 i 4 od 5. Više nego dovoljno za nekog početnika. Kada pričamo o svemu tome, nemoj da zaboravimo i kočenje, nije baš najbolje, ali nije ni nešto tragično.
ono što je neka moja ocena, to je 4 od 5, jer 218 kg uopšte nije toliko lagano, mada raspored mase je doprineo da se osjeća i više nego lagano. Ovo je jedan odličan motor i za svaku preporuku za nekog novog vozača sa fenomenalnom ciklistikom i performansama koje su osrednje. Nemojte očekivati sada neki S1000 XR od ovoga. Ovo je malo drugačija prva vožnja bila, obzirom da sam imao malo i vremena da je snimim. Ako vam se svidjela ova recenzija, kliknite na like, subscribe-te se na moj kanal i ostavite komentar kako se vam čini ova NC700X, a mi se vidimo u nekom od sljedećih testova, recenzija i prvih vožnji. To je bilo to. Stay strong. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.